Edia mamba. Okwan ben so na afa etretromba. Okwan ben so na afa ayeduma. Jese aspect ne de ne nyina ehia ewa abrabo mu. Okase mu, wa hofa mu. Enenia ewo se wo ye bia. Ene ye papa ben na ne di. Na o man so dachi wo ye bia. Emeya atete emfa mawo. Esane se ni nyinara emofra no esua. Anope ye bisa wusi. Den na regu. Den na redua. Esane se nia wodua no enoa ena ubetwa. Yenkore ma brother Godwin akwa ba ne fie mfa futisem ento aso. Bra, good morning. Good morning, Mama. Me pacho eti for ikradwa no penti. Anopai so aseda nyina eye Awurade Nyankopɔn adea. Ono a wodi nyansa ni nimde adom yen. Se kwasiada anopa bia no. Obeba tuntu ahuni mu akasa. Na nea ewu no anyankwa. Na tia no nso atenetene. Anopai asem ni tipa eda so ene se duani na watwani. Duani na watwani. Mencha hono ekenkan kakra ewo Galatians chapter 6 verse 7. Ose mona adamu ho na onyankopon wansi na twetwe. Ne awonipa guo no enoa ena otwa. Wo Ghana ade ba akwa yebeto yi ne se ye papa nom ana ye janom adwuma oye no eyekuayo. Na ogufu bia ekogu aba. Samre first no na mekai man bi otako ye friend principal. Omoko ne ho. No makoto aburo bi egu. Roba kitwa bim. Me etwi ni ntima mkwan na mkametwi. Na omo bedura aburo no ya bedua. Na we na brebi me busa panin bi se na den na aburo ya egu dwomi wo ho na mo shada koto aburo a ye de agu robam aburo kuru ya so ye de ka banku de yeye. Ho na papa no kire me se we ni ye de aduru ahye da ahye. Na we no nso ya greka aburo udua ne masoso. Na kire se ne wonipa uguo no eno na wotwa. Se ugu no ani haso a ubetwa na niham. Se ugu no wo mfifire ni bre ene pepere yomu a eno na wotwa. Ya me passe yati ase ne se enkofo bebre adua wanua ne yie ene ato ajajo wo de hyehyehye nkrofo bi omu complaini but eye sedi nipa no dua na wandua ne yie no eno na ama na so sa aba no ama no anopa yi sai na udua wabrabo no adwuma ni mu sai na udua no hwe ubetuma abuse power ye dia ma wo ai se uye police ni utumi mu bi dem ubetumi aye lawyer wa ye judge yes wa sha se udua but kai unu se sedi no nsia bom ye no a time is coming over retirement abano ogu yi no ebeso ama hwe wa wo aban mu the person oti ade bi asene and then the mobile na what power it is true politician it is true but here I have 4 years onipa bi a wo ha no onipa bi a wo di utumi etena ne konso onipa bi a ne eye ono ne dia wo bo modern sa wo beje esen tumi kakra wo nti no 4 years obeba be yes me 4 years obeba be yes say nipa no abrantewa anopa ime kanya me munyansa kire wo oye young guy a man who betimi arebi o de ekoso change omo ma nenya te se de tissue a corona nti wa pepa wa hohoro nsa wi na o de pepa no ye pepa wi ane ato atwe but ye onipa wa ho odan ejina wo ho nsuo so bribi ba sa brabo no obo no ebe sori tia wa brabo sister
Oho afewu. It is true. Eye no kore. Koso a ye ka ya wo si wo de to aso. Ebire bi ba ubetwam. Ebire bi ba obego. Se ye ka ye to no mo na nisunko na ye rada nisunko no. Sa no nipa brabote. Anopa aduani ye na watwa ne ye. Enipa bi nsam anya bi. Obie na no kasa ase wi ase ye ne dia. Ba ya na ne wura fi. Se de na ntwe bi a anka ne to no enka komfo nsam. Anopa yi woni mra wo so. Ndi onipa guo no eno ana otwa. Sister, ene de ompoko agina so. Otu isisi so kama. Odi ata nkrofo kunu ho. Esana se papa no na nya sika eno hu ne se opemayo. It is true. Eno nso de ye dokore. Ono na nya ni sika de openo de beye. But me pesa me kire wo se de ohu sabrewa bi tie no. Ebere bi ba wo mfie bekwani mu. Onya baba wa bie mu. Ni awodi yi obi no. Ye de bi beye wo. Enkofo bebre wo ha. Ene won kunu no mu ntena fie. Asofo ye ne ehuna mane. Obedim pa boso atwantwe sa. But ne wura fi say 35 years ago ne wodua no otwa. Sister, obetima agye nkrofo sika dia daada wo. Eno nso de ye normal. But ye se wogi ade firi obi ho a sunsum mu no obeya akwa manipa no. Eno nti obitimi fa ho ade e de biribi ma ne ye. Anopa yi duani ye. Anamo bi a wutu no tuni ye. Dwene wo kira wo na okina ewo ho. Okina ne ade a yebo ni dia emada. Obi aka asema wo se okina. Okina de animu. Okina nti duani ye na watwa ni ye. Bebre wo ho a wo hye school ase no na ye won so wo ye won papa no. Oba economics book no wa be bu ni papa. Oba social studies no wa be bu no. Obi nso kwa wo de ne de ye wi no. Ni otu ni fukwadwoja wo se o me de me ye guy. Enene guy ye no awie no wonsawam. Me pese hunu se abrabo nipa obo no. Ebe wie ye agina ne so. Ko yi a ewo de ya wo ye so. Se nipa betima tena se ache. Na watima nyam nimdie wa awurade mo. So nipa brabo be ko nkan a agina ne a odua ne ne so. Eno nti anopai duani ye na watwa ni ye. Ema emrantie mu akono ensisi waso. Ema wo mayo abremu anigye emfre wani. Esane se ebinuma yesa akoto amane hunu krom. Ebinuma yesa ato anifre pra krom a omia enguda. Anopai duani ye na obetwa ni ye. Duani ye se okuyani a ochene kom na wadua. Ema wiase ena ada ho. Ema wiase frani. Ena mehwe social media na mehwe aho. Ohwe mayo ya aworo won ho a egu ho. Ya na won wire fi se brebi ba obeye maame. Naked picture no betimi de ato ho. Enipa ni beje ye be like YouTube sika ne de ubenya batie ochena ubenyina be ye pani. Ye won panimfo bebere wo ho a onya na nko correct ne past but den ye yie da. Abrabo no se uba na echi a ubetimi asen abo foforo ba de awabagu echi ne de wotene no a enye yie. Duani ochina nti esana se enya den a obeye maame. Me na minim Yesusu ano me kai de a me ware na hu se se ye nso ye be ya pa ya process se wutwa nso ni wi a wo se denche ma no po ba unya men ho de a ntumi enkasa ntia wo denche isana so betwen won nso num mama ano pa ma mama rem brother Godwin ano pay aye enchirechire ne aye kaya wore kaya ade yan adwene asibribi so se ye pani a invitiasi aya na mene na taka yakwa fuma o bishio ni mana se umpeso beso na kashi ni boni ye ezane so betini aso ko ni fia na e kashi no nti se wo chichiri ni ye nso a wo so ani ye aso wakwa fuma na wo yitwe ja wo chichiri ni aba no abeshio so abefie nti se wo amfa menkansoro na chichiri ni ye ebe gojo na shawo uti kra be no watimi anantew sapepepe enete nti se neno ye pese dachi yen abrabo yen panyin yemu se yetimi adini ya na wo se ehyenye bi asiye last no bi kan o se abruwa bi a ene wa abruwa na bi a o te kwanchan srade a te se na sambre na ho ne nkwara brimu no onyare ne ma wa brimu hwenya na se ebi a wanyanye ma bi yiye nti na ene no o te kwanchan srade na se aje se nyeme bi sare kwaso enti se o pese dachi nyi
na se niema etimi akoso ya e wo se omode na wo hwe na utimi azitutu niema ye obi wo enai se ordinary sika ba buya ne ba da achi umasua de on beto ntare akese na apama hye yes so do chia ni school fees nti na obi on fam bo abofra no wasa akwan no ayi tuma kese se agya ne na ye me pa cho se nei no wontimi ambo wasa akwan no so na sa abofra no se me ma me ambo me no struggle na onya this odimi na kabi ansadache watimi dia bero esa ne se okay obi wara ne timi ya mero nti obedi amen na de beka no odi ama esa ne se nipa mba ni di nwie ya yemfa agese emman krama sa na tro kronkron ne ka nti se besi okwe ni obi dia ma se ye school ni yako eye adwuma ne ye se upese babu se ne upese obi nyama no wonso yema afoforo se ne upese obi ayo papa ene wetimi ahya ase na papa dia mobi nti umru abon no ebetimi awie se da nyeme bia wa ye atwam no papa no ba bedi wanim yes se wo ye bone enede bia wo bedu wanim kakra roko no na se sa nyeme na wo ye na nka enye no abedi wanim ka na efe ohore kyerɛw nti se ene no ye pese etimi akonim ye nim a wo se etimi tutu tunyeme ni ye nti ene so pese onya aburo na aburo no wantimi anduadua ni ye anamfo de aburo no wanya nanso dua no wano do ho wa mo spray me pa cho aburo na hodi awosa nka asase ndema no na anyi ye fe na ya kese no anyi nwura no beche saa hodi na wa asase no no nti anya de aburo no betimi aboye saa nso na bayira nso saa nti ya de tututu ya abrabo ho a e wo se hu se ne ye pese ye na esi nye daache no ye nchichiri ni ye no wa so ye na ya mfa ye nko abe ya na mfa nko hye kashiri no se kashiri na ye na ngum ni yankasa no ene yentimi amba de mu ye yentimi agichiri ni ye na ne eriwura ye nti abrabo no asino bia ye hwensa kora na obi a ne de obi anya bebiro betimi ani ope menso meka se no mede ya ketua bi ketua no e wo se metimi manage metimi de bi siesie na da ni bibi ba metimi ade bia ntwa me ho na wo de wo se nko ana o china no okombedo me we bo mepon agi a expenditure akara me wo ye no me nya nwe ya me family ne ma ko budget no me ho mba kire me enti sa pepe na wo se ye enti yendua ni ye ni etwa ni ye yangichiri ni ye no wa hye ye na abrabo no me ne na kan o se wi ase so pa enti so wa hwe ni ye a unkom o se wa hwe ni ya unkom uwa oti asase so eso na so ho kire unko asase wi ase no enti mesro ye nyina se epani ya se ya mbahwe mu yankase mu mesua mu eye die pese ye ko pese ekoyi me bia no enne ne da nyame de adom ye a wo se ehwe na yetimi asiesie ni ye na abuaye se be na dachi yankoti bia bia ye beka se ehu yanka enso na sabre no o hwehwe ni ba bia no enti enne yesi se upese uko wanim upese utwani ye a enne ne da wo se wo bre na wo de pre adokode no na yesa wo bre ne keke na mo obre ni ye no ahwe suye na atimi aboa wo mama mensi abamu no on se onipa bia ade a wonya ne nne no aye bepo kase a odi gina so ehunu ochina se nipa nte saade yase a de biara da odi sobo bebe obi na me maame anhwe me papa anhwe me eye no kre batie obi so wo ha ye wo no wa hu ni maame hu ne papa ye wo obi o bridge ase achimota ho na watena nanso watimi ayeyie me pesa wote ase anopa yi se opa no de wo wa wo ho se wo betumi agina ye wo ankasa duani life is not about education nko a and stress one ko school a onye nipa dabi ba me pesa wote ade bi asese se wo ye agya na wo se obo aba na wa mo aba don't expect a payback because ever emma bebre wo ha ye wo yaw bi wo mu a wa ye yie but on peso be fi ni mame me kai football bi a me mpesa me boni den woni ne papa confusion this same thing happened ono pa ya o ye babu no yi ebre ya wa ye nan ebre ya wa ye agye hwene o kina ho duani yi enani odombre enani bra wotumi eye ni yi you have only today ochina nya wodia yes you can do it mani etwam ni ntwam na ne chance ye yensa tra ye foforo enamfo na woni wo monam no kire wa wie yew on se nipa ma wo nchen biem
de wo hye ase dua ye no a ye won nkofo bebre a ene mihia wona na mera ho ye no mu nyina na hye ase ba mu bare urade ma ye hu se ye no mo nante emmoa ye twen ye ho na aboa ye nso ono pa ihe na wonante ko ehe na wodi agroko ebisi bi aba ko siada no pa yi osi ho me pa cho u pay back no enye papa obi ne namfo nam ye kopote ye kwa anije bia wotim brother udaachi no ena owie no nkosua na wode hye won senne no eye nkokoma no na owie ono pa duani na watimi atwane duani na so aba papa ama duani na bere so se utwa watimi anyama bebre ono pa yi Awurade asemuni ye de ye betufo ewo Kristo mu na opene de ewo wa ho Awurade nhyira omie won ti ase ani onka ho na onhye wo den ewo Yesu din mu amen. Amen. Brother God in your doors, papa, and you're not paying so. Enchira nyame na mo so na